Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Comme on a entendu ensemble, c'est le lendemain du baptême du Christ. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus passer. La fête de la Théophanie qu'on est en train de célébrer est célébrée sur 3 jours. Le premier jour, c'est le baptême du Christ. Le deuxième jour, c'est selon les Écritures du premier chapitre selon Saint Jean. Il nous explique comment le Seigneur a commencé à inviter ses premiers disciples. Et le troisième jour, si on continue la lecture du deuxième chapitre dans l'Évangile selon Saint Jean, il nous dit « Le troisième jour était le noces de Cana en Galilée ». C'est pour cela que demain, on fête les noces de Cana en Galilée. C'est une période très joyeuse et l'Église nous a choisi les passages selon Saint Jean pour nous bien montrer le témoignage que Saint Jean l'évangéliste avait voulu souligner dans ses Écritures. Comme je vous ai dit vendredi soir, cet évangile qui est un évangile très spécial, un évangile théologique, Saint Jean l'est écrit par le dernier livre de la Bible pour bien nous montrer les témoignages qui a eu lieu que Jésus est bien la parole de Dieu incarnée, le Fils de Dieu vivant, le Créateur. Et c'est pour cela qu'il a commencé dans son premier chapitre, d'ailleurs qu'on prie tous les jours le matin à la prière de la première heure en disant « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'était une réponse à une hérésie qui est apparue au 1er siècle d'une personne qui s'appelait Cérinthe, qui prétendait que le Seigneur, que Jésus n'est pas le Christ, mais qu'il a reçu le Christ le jour de son baptême, et que Dieu n'est pas le Créateur, mais il n'a fait que donner des commandements. Comme d'ailleurs tous les agnostiques de nos jours prétendent que le Seigneur, ou Dieu n'est pas le Créateur. Et Saint Jean, en sortant de son exil de Patmos, il a trouvé cette hérésie à Éphèse, et il a voulu bien démontrer par des écritures claires et nettes que Jésus est le Créateur et il est le Fils de Dieu. Et il a écrit cet évangile avec des yeux ouverts, parce qu'il avait déjà vu l'Apocalypse avant de nous transmettre cette écriture de cet évangile. C'est pour cela, quand on a lu ensemble la première partie de ce chapitre, vendredi, le jour de la Théophanie, le jour de la fête, il est entré directement dans la partie du témoignage, parce que le récit avec tous les détails du baptême de Christ était déjà écrit dans les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc, mais lui, il a voulu bien souligner un point très important qui est le témoignage de Jean-Baptiste. Le témoignage de Jean-Baptiste, pas uniquement de lui-même, mais comme Saint Jean-Baptiste nous a dit, je ne le connais pas, je ne vous dis pas quelque chose de mon cousin qui est le Christ, mais je vous révèle ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, et d'ailleurs toute la foule a entendu avec moi quand il y a eu le témoignage du Père avec les paroles qu'il a dit « Voici mon Fils bien-aimé » et la colombe qui est venue et qui s'est installée sur le Christ qui est sorti en sortant du Jourdain. C'est pour cela que le Christ, à plusieurs reprises, a dit « J'attends pas un témoignage d'homme ». Quand il était dans les débats avec les pharisiens, il a bien souligné « J'attends pas de témoignage d'homme, parce que j'ai reçu le témoignage du Père et du Saint-Esprit. » Et selon la loi des Hébreux, 2 témoignages affirment le fait, affirment la parole de la personne qui le dit, c'est-à-dire le Père et le Saint-Esprit confirment les paroles du Seigneur qui est en train de dire, ou de Jésus qui est en train de dire aux pharisiens, aux scribes, dans tous les débats qu'il a eu avec eux. Et d'ailleurs, les pharisiens et les scribes avaient envoyé
à Saint Jean-Baptiste pour lui demander « Mais qu'est-ce que tu dis de Jésus ?» Et il avait dit il a répété ce qu'on vient de lire ensemble. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'évangile selon Saint Jean est construit par une série de témoignages. Et cette série de témoignages commence par le témoignage du Père et du Saint-Esprit transmis par Jean et répété aux pharisiens et d'ailleurs répété également à ses disciples. Comme on vient de lire ensemble, quand le lendemain est arrivé, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il y a 2 des disciples de Saint Jean qui sont devenus disciples de Christ, qui sont André, le frère de Simon-Pierre, et Jean, le frère de Jacques le Grand, parce qu'il y a 2 Jacques dans les disciples de Jésus, Jacques le Grand et Jacques le Mineur, qui est le cousin de Jésus. Donc 2 des disciples de Saint Jean sont devenus disciples du Christ, Jean, le frère de Jacques, et André, frère de Simon-Pierre. Ces 2-là, en voyant avec Jean-Baptiste le Seigneur Jésus passer devant eux et en entendant le témoignage de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », ils sont allés suivre le Christ. Et le Christ s'est tourné pour leur dire, « Que cherchez-vous ? Pourquoi vous me suivez ? Qu'est-ce que vous cherchez en me suivant ?» Ils lui ont répondu, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » C'est tellement beau. C'est tellement beau de nous faire apprendre que pour connaître le Christ, on doit aller chez lui. On doit aller là où il habite. Et le Christ a aimé la question. Quand ils lui ont dit « Où demeures-tu » il a répondu « Venez. Venez, leur dit-il, et voyez. » On doit aller chez lui et voir. Pour vraiment être des vrais témoignages, des vrais témoins et faire un vrai témoignage, on doit accepter son invitation. Venez et voyez. Approchez-vous. Pourquoi vous êtes loin ? Pour me connaître, venez chez moi. Et on continue à lire. Ils allèrent où ils virent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils ont passé la nuit chez le Christ, dans sa maison. C'est tellement beau de voir cette envie que Jean et André ont présentée dans cet échange avec le Christ. Si tu vois le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu vas lui demander ? Tu vas lui demander « Où habites-tu ? Où demeures-tu » Dans la question, Jésus a vu l'envie qu'il voulait aller chez lui et passer la nuit avec lui. Est-ce que tu as cette envie ? C'est tellement beau que Jean aussi, l'évangéliste qui était un des 2 disciples dans cette scène-là, a précisé l'heure. Il était 10 heures. C'est un rendez-vous très important qui a bien retenu l'heure à laquelle la première fois il a rencontré le Christ. C'est vraiment une histoire d'amour. Quand tu es amoureux, tu retiens vraiment la première fois, la première heure, la première seconde où tu as rencontré ton amoureux. C'est les sentiments de Jean, le bien-aimé, qui était toujours à côté du Christ et qui reposait sa tête sur les épaules du Christ, qu'il a aimé au point d'aller avec lui jusqu'à la croix, le seul, parce qu'il était amoureux de lui. Et on voit ça dans son évangile, quand il a précisé l'heure à laquelle il a rencontré le Christ. C'est tellement beau. C'est tellement émouvant quand on lit ça et on voit comment il était intéressé à la seconde, à la minute, à l'heure à laquelle la première fois il a rencontré le Christ. Et j'ai passé la nuit avec lui, je suis resté dans sa demeure. La première question que je lui ai demandé, « Où demeures-tu » J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être auprès de toi. Quelle richesse de sentiments. Quelle envie tu nous présentes, Saint Jean, dans tes écrits. Vraiment, tu étais un amoureux du Christ et tu as mérité d'être le seul sous sa croix et recevoir la Vierge Marie comme ta maman, comme il te l'a dit. Tu l'as mérité parce que tu as réussi
l'épreuve d'amour. Tu étais le maître d'amour parmi les disciples du Christ. Ensuite, on voit bien comment les successions d'appels des disciples ont lieu après avoir appelé, ou d'ailleurs, ils ne les ont pas appelés, ils l'ont suivi. André et Jean, eux, ils ont appelé leurs frères, Simon-Pierre et Jacques. Ensuite, on voit le Christ qui passe et qu'on rencontre Philippe et qui lui dit « Viens, suis-moi ». Un mot-clé que toujours le Christ a utilisé pour appeler ses disciples. « Suis-moi ». Un mot qui porte beaucoup de choses, qui nous apprend tellement comment être avec le Christ. C'est aussi simple que de le suivre. Et une fois qu'il l'a suivi, lui, il a appelé Nathanaël ou Barthélemy, qui avait deux prénoms, Barthélemy, Nathanaël. Et d'ailleurs, Nathanaël, c'est le premier à avoir avoué au Christ en lui disant « Tu es fils de Dieu. Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » C'est le premier parmi les disciples à avoir dire au Christ, avant Pierre, parce qu'on connaît plus l'histoire de Saint Pierre quand il lui a dit « Tu es le fils de Dieu », mais le premier à l'avoir dit, c'est Nathanaël, Barthélemy, à avoir dit au Christ « Tu es le fils de Dieu ». Pourquoi il l'a reconnu ? En fait, le Christ, quand il a croisé Nathanaël, ou il l'a vu, il l'a appelé avec son prénom. Et lui, il était un peu surpris de « Mais comment tu as connu mon prénom ?» Et le Christ lui a dévoilé dans ce passage qu'il le connaît même avant qu'il était sous le figuier. Il y a une petite histoire de ce figuier-là, parce que Nathanaël était né à la même époque du Christ, où Hérode tuait les aînés ou les enfants nés et qui avaient moins de 2 ans à cette époque-là. Et sa maman, pour le sauver, elle l'a caché sous un figuier et personne ne connaissait cette histoire sauf Nathanaël et sa maman. Et le Christ, on le voit, ils lui ont rappelé cette histoire du figuier. Nathanaël était surpris. Et ce qui est aussi beau, c'est la réponse du Christ quand il lui a dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le Messie attendu ». Il lui a dit « Mais pourquoi tu as dit ça ? Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Mais tu verras de plus grandes choses que celle-ci. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Parfois, on est attiré au Christ par des sentiments personnels ou par des besoins qu'on lui expose et qu'il nous écoute. Mais ce qui est plus beau, comme le Christ nous souligne dans ce passage, c'est de l'aimer parce qu'il nous a sauvés. Il n'y en a pas plus beau et un don plus grand que celui que le Seigneur nous a donné, qu'il nous a ouvert le ciel qui était fermé devant nous à cause de nos péchés et notre faiblesse. Vous allez désormais voir le ciel ouvert. Qui a fermé les cieux sauf nos péchés et qui nous les a ouverts, sauf le Christ. Pourquoi on croit en lui ? Parce qu'il nous fait des propres miracles. Je ne vais pas croire en toi, Seigneur, si je ne réussis pas mon examen. Si tu ne me réussis pas l'examen, tu n'existes pas. Si telle personne ne s'intéresse pas à moi, tu n'existes pas. Et on donne des défis qui sont très limités et qui n'ont pas vraiment de valeur au Christ qui nous a tout donné. Il nous a ouvert les portes du ciel. Qu'est-ce que tu attends davantage pour croire en lui? Pourquoi parfois tu mets ta foi face à des besoins humains qui n'ont pas de valeur? Ta foi, elle est basée sur ton salut, sur l'ouverture du ciel. Apprends de Nathanaël que malgré qu'il t'a reconnu depuis ta naissance et qu'il connaît tes faiblesses et tes péchés, ce n'est pas la raison pour laquelle tu crois, mais plutôt parce qu'il t'a ouvert les cieux. C'est sur cette base que ta foi est construite. النهارده أحبائي تاني يوم عيد الغطاس وزي ما سمعنا مع بعض في إنجيل معلمنا يوحنا وفي الغد أيضا
كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه في الغد اللي هو غد ايه؟ غد المعمودية، تاني يوم المعمودية. والكنيسة بتحتفل بعيد الغطاس ده في 3 أيام متتالية بحسب أول إصحاحين من إنجيل يوحنا، اللي في البداية في الإصحاح الأول كلمنا عن معمودية المسيح، وبعدين كلمنا عن اليوم التالي للمعمودية ودعوة التلاميذ. واليوم الثالث لما نقرأ في الإصحاح أول آية في الإصحاح الثاني يقول لك وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. عشان كده بكرة احنا بنحتفل بعيد عرس قانا الجليل. إنجيل يوحنا إنجيل مميز جدا ما بين الأناجيل، وزي ما قلت لكم في عظة يوم الجمعة إن ده آخر حاجة اتكتبت في العهد الجديد، كتبها يوحنا بعد عودته من المنفى في بطمس، لأنه لقى في بدعة موجودة في ذاك الوقت، واحد بينشرها اسمه كيرنيثوس، كان بيدعي ان يسوع ليس المسيح ولكن حل عليه المسيح. فكرة غريبة ان المسيح حل عليه في المعمودية، لكنه مولود من يوسف ومن مريم عادي. وزي الفكر الغنوصي اللي موجود حتى لغاية النهاردة اللي بيرفض ان الله هو الخالق، يقول لا مش ربنا اللي خلق الكون، لكن الكون اتوجد بطريقة ما نعرفهاش، والله كل اللي عمله انه ادانا شوية كده وصايا وأوامر نعيش بيها. فكر غلط كان ضايق جدا يوحنا الحبيب اللي عرف فعلا يكتب ويرد على هذه البدعة. ونلاقي من أول إصحاح ومن أول كلمة يقول لك في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. ويعلمنا كده إن الله المسيح هو ابن الله الكلمة المتجسد اللي حل في الجسد، لكنه كائن منذ الأزل وهو الخالق، وبه كل شيء كان ولم يكن بغير شيء مما كان. وإنجيل يوحنا مبني على مجموعة من الشهادات، جايب شهود كده. وأول شهادة جابها كان جايب شهادة يوحنا المعمدان. ويوحنا المعمدان ما شهدش من ذاته، لأن يوحنا نفسه لما راحوا سألوه كده، بعتوا له ناس الكتبة والفريسيين، قال لك أنا مش بشهد من ذاتي، مش عشان ده واحد قريبي المسيح ده فأنا بقول عنه كلام، لكن ده أنا بقول اللي ربنا كشف عن عينيا فأنا شفته، واللي سمعته وسمعوا كل الناس اللي كانت موجودة يوم معمودية المسيح، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. عشان كده المسيح في الجدل اللي كان بيحاول يوقعوا فيه الكتبة والفريسيين، كان بيقول لهم أنا لا أقبل شهادة من إنسان. أنتوا بعتوا ليوحنا وسألتوه، رد عليكم قال إيه؟ قال أنا سمعت صوت من السماء وقال لكم هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. ودي أول شهادة حطها يوحنا الحبيب في الإنجيل بتاعه، وتلاها شهادات التلاميذ وما إلى ذلك زي ما هنشوف في بقية الإصحاح. لكن الفكرة الشهود، لأن في الفكر اليهودي إن 2 شهود بيشهدوا على شخص يثبتوا كلامه، محتاجين 2 شهود. مين ال2 شهود؟ الآب والروح القدس. الآب قال هوذا هو ابني الحبيب، والروح القدس حل عليه وهو خارج من الأردن في شكل حمامة وشهد ليه. فشهادة الآب وشهادة الروح القدس هي اللي بنى عليها يوحنا المعمدان شهادته، واللي نقلها في كلامه اللي قريناه مع بعض في الإصحاح ده لتلاميذه. مين كانوا تلاميذه؟ يوحنا اللي كتب الإنجيل اللي هو يوحنا الحبيب، وأندراوس. دولت كانوا 2 من تلاميذ يوحنا المعمدان، اللي لما سمعوه بيقول هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم، تركوا يوحنا المعمدان كده، اللي قال ايه هوذا ينبغي انا انقص وهو يزيد. ف2 من تلاميذه سابوه وراحوا تبعوا مين؟ المسيح، اللي هم أندراوس اخو بطرس، ويوحنا اخو يعقوب الكبير، لان في 2 يعقوب في تلاميذ المسيح، في يعقوب الكبير ويعقوب الصغير اللي هو ابن خالة المسيح، ده يعقوب الصغير. في 2 يعقوب في تلاميذ المسيح. يعقوب الكبير ده أخو يوحنا اللي كتب الإنجيل، والتاني اللي هو أندراوس. يبقى يوحنا وأندراوس سابوا كده المسيح. ونقرأ مع بعض إيه أول لقاء حصل بين يوحنا الحبيب والمسيح.
يقول لك كده: راحوا لي يوحنا وأندراوس وقالوا له: يا معلم، يا معلم، ربي الذي تفسيره يا معلم، أين تمكث؟ لما قال لهم أنتوا عايزين إيه؟ قالوا: أين تمكث؟ أنت قاعد فين؟ شوف السؤال، لو أنت اتقابلت مع المسيح هتقول له أنت أين تمكث؟ ولا تقول له استنى أنا عندي لستة طلبات هطلعها من جيبي، عايزك تنفذ لي كذا وكذا 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 وكذا. شوف الحوار وجماله، وشوف السؤال أول ما تبادر إلى ذهن يوحنا قال له: أنت قاعد فين؟ أنا عايز أبقى معاك، أنا طالما اتقابلت معاك أنا مش عايز أسيبك، أنت قاعد فين؟ ساكن فين؟ فرد المسيح جميل جدا: تعاليا وأنظرا. لازم يبقى لك خبرة شخصية. أنا مش هقول لك أنا قاعد فين، مش هشرح لك حاجة، تعالى كده، تعالى معايا، ولما تيجي معايا وتمشي معايا وتنظر هيبقى عندك خبرة شخصية، فهتحبني أكتر وهتتعلق بيا أكتر. هو ده المفتاح، وهو ده اللي عرف يعيشه يوحنا. يقول لك: وأقام عنده ذلك اليوم. بيته، ناموا عنده في البيت، مش هنروح، احنا لقينا الماء خلاص، يعني مسكت ولن أرخيه، زي ما في النشيد كده يقول لك: خلاص لقيته حبيبتي يا حمام أين، خلاص لقيته فأمسكت بيه ولن أرخيه، خلاص مش هسيبه. آدي يوحنا وآدي أندراوس لما شافوا المسيح قعدوا: أنت قاعد فين؟ إحنا عايزين نيجي نقعد ومش هنمشي من عندك. ويقول لك: وكان نحو الساعة 10. أصل ده مش يعني، شوف لما تبقى أنت بتحب حد وكده في ميعاد مهم جدا، تفتكر الساعة، تقول أنا أول مرة شفت فلان كان يوم كذا الساعة كذا في المكان الفلاني، وكان لابس كده، وكان واقف هنا بيعمل كده، وكان فاكر كل التفاصيل. أصل ده لقاء حب، مش قابلت واحد والسلام، لا، ده قابل المسيح اللي فضل يحب فيه طول حياته، اللي عاش طول عمره كده متشعلق في حبه. فمعاد الساعة 10 ده حاجة تفصيلة مهمة. تفرق ايه احنا بالنسبة لنا واحنا بنقرأ ان كانت الساعة 10؟ تفرق حاجة واحدة، يقول لك أنا بحبه، أنا فاكر الساعة وفاكر الدقيقة وفاكر اللحظة اللي أول مرة اتقابلت فيها معاه. مش هقدر أنسى حنيته معايا، مش هقدر أنسى دماغي وأنا ساندها على كتفه وهو بيطبطب عليا، مش هقدر أنسى كل ده. هو الحب الحاجة الوحيدة اللي خلت يوحنا يقف تحت الصليب وما يهموش حاجة. إيه اللي يخليك كده تضحي بحياتك من أجل حد؟ الحب. لو تعرف تحب يهمكش حاجة، تفرقش معاك حاجة. بيعلمنا درس كبير جدا يوحنا في الحب، متعلق بيه بدرجة كبيرة جدا. وبعدين راحوا قالوا بقى لاخواتهم: وجدنا مسيح. أندراوس راح جايب اخوه بطرس، ويوحنا جاب اخوه يعقوب. وبعدين يقول لك كده بعد كده هم ماشيين قابلوا واحد اسمه فيلبس، فالمسيح قال له: اتبعني، تعالى واتبعني. جملة جميلة وملخصة، يعني تلخص علاقتك بربنا، انك تمشي وراه، تتبعه، تتبع كلامه، تقول له: يا رب مطرح ما تبقى انا معاك، مطرح ما تروح انا ماشي وراك. كلمة تلخص كده انت اشتياقات قلبك تبقى شكلها عامل ازاي، وانت علاقتك ايه مع المسيح. اتبعني، تعالى واتبعني. وراح بعد كده فيلبس جاب لنا واحد اسمه نسنائيل او بارسلوماوس، الاثنين ده نفس الشخص، نسنائيل وبارسلوماوس نفس الشخص، يبقى كده جمعنا 6 من تلاميذ المسيح. ونسنائيل كان له قصة لطيفة، لأنه هو اللي أول واحد زي ما يوحنا قال لنا قال للمسيح: يا معلم أنت هو ابن الله، أنت هو ملك إسرائيل. أول واحد نطقها في التلاميذ، أول واحد احنا بنقرأ في الإنجيل كده قالها قبل بطرس، لأن مشهور بطرس بالعبارة دي. قبل ما يقولها بطرس قالها نسنائيل أو بارسلوماوس، قال له: أنت ابن الله. فرد عليه المسيح قال له: أنت بتقول لي كده عشان أنا قلت لك عارفك من تحت التينة، عارفك من قصة تحت. كان في قصة كده لنسنائيل. نسنائيل ده من مواليد الجيل بتاع المسيح، الجيل اللي كل الأطفال بتوعه اتقتلوا، أطفال بيت لمح كان من ضمنهم نسنائيل. بس مامته خافت عليه، فعملت إيه؟ جت جنب شجر التين وراحت مخبياه،
فالجند هم معديين ما قتلوهوش فعاش. الحدوته دي ما يعرفهاش غير نسنائيل ومامته، محدش تاني، حاجه عائليه ما يعرفهاش حد بره البيت. مين ده اللي قال له انت نسنائيل؟ فلما قال له انت تعرفني منين؟ قال له انا عارفك من ايام تحت التينه، عارفك من زمان، من زمان قوي. فنسنائيل قال له بس هو ده ابن الله. فقال له انت بتقول لي كده عشان انا بس حليت لك لغز صغير؟ ده انت يعني الحق الحق اقول لكم انكم سوف ترون السماء مفتوحه وملائكه الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان. كتير تبقى علاقتك بربنا واقفه على حاجه شخصيه طلبتها منه، او احيانا الاصعب انك تحط لربنا كده حاجات تقول له يا سلام لو خففتني انا هؤمن ان انت ابن، لو نجحتني في الامتحان تبقى انت ربنا، لو سقطت يبقى انا مش هؤمن، لو عملت، لو فلان ده اهتم بيا. ايه اللي بتعمله ده؟ ازاي تحط ربنا في المقاس ده وفي الحجم ده؟ ده حتى هنا بيقول له يا نسنائيل عشان بس انا كشفت لك حاجه، يعني حتى ولو عملها لك ربنا مش هي دي اللي تبني عليها ايمانك، ده يبقى ايمان هش، ايمان يوم كل يوم بحال، بارد يوم وسخن يوم، ليتك باردا او حارا. يوم النهارده عندي مشكله وقلتها لربنا وحلها لي خلاص يبقى انا النهارده اؤمن. حصل حاجه وما ما 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 مشيتش يبقى ربنا مش موجود وادي له ظهري. ايه الحياه دي؟ فين حياه الايمان؟ ده قال لك انكم سوف ترون السماء مفتوحه، ده انا فتحت السماء. انت هتحط لي امتحانات صغيره؟ في اصعب من ان نفتح السماء؟ دي السماء دي مقفوله بسبب خطايانا من ايام ادم، من زمان، والسماء دي مقفوله المسيح جه فتحها. فاذا كنت عايز ايمانك تبنيه على حاجه، ايمانك بان المسيح هو ابن لله، تبنيه على انه فتح السماء بس نقطه. ده ايماني. الباقي ده كله حاجات بتروح وتيجي. اطلبوا ملكوت السماوات وهذه الاشياء تعطى لكم وتزداد. يعني مش هي دي المحك، ومش هو ده الاختبار، ومش دي اللي تفرق. اللي يفرق انه فتح السماء، هو ده الحاجه اللي باني عليها الايمان الحقيقي بتاعي. ربنا يدينا ان احنا نكون بعينين مفتوحه، نبصر مع يوحنا، نسمع معاه صوت الآب اللي بيقول، نشوف أنوار وأمجاد المشهد الجميل بتاع الغطاس، نسمع يوحنا ويقول هذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. يكون عندنا الوعي والفهم والإدراك اللي يخلينا ثابتين وراسخين في الإيمان. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. So